Welcome to the unofficial 2020 PBE study audio or video file prepared by Ready Answers in English, Spanish, French, and German for the second half of Jordan's assignment. This file is for Hosea chapter 8 through chapter 13 verse 8. The Bible readings in English come from the New King James Version. Copyright 1982 by Thomas Nelson. Hosea chapter 8. Set the trumpet to your mouth. He shall come like an eagle against the house of the Lord, because they have transgressed my covenant and rebelled against my law. Israel will cry to me, my God, we know you. Israel has rejected the good, the enemy will pursue him. They set up kings, but not by me, they made princes, but I did not acknowledge them. From their silver and gold they made idols, for themselves that they might be cut off. Your calf is rejected, O Samaria. My anger is aroused against them. How long until they attain to innocence? For from Israel is even this, a workman made it, and it is not God, but the calf of Samaria shall be broken to pieces. They sow the wind, and reap the whirlwind. The stalk has no bud, it shall never produce meal. If it should produce, aliens would swallow it up. Israel is swallowed up, now they are among the Gentiles, like a vessel in which is no pleasure. For they have gone up to Assyria, like a wild donkey alone by itself. Ephraim has hired lovers. Yes, though they have hired among the nations, now I will gather them, and they shall sorrow a little, because of the burden of the king of princes. Because Ephraim has made many altars for sin, they have become for him altars for sinning. I have written for him the great things of my law, but they were considered a strange thing. For the sacrifices of my offerings, they sacrifice flesh and eat it, but the Lord does not accept them. Now he will remember their iniquity and punish their sins. They shall return to Egypt. For Israel has forgotten his Maker, and has built temples. Judah also has multiplied fortified cities. But I will send fire upon his cities, and it shall devour his palaces. Hosea chapter 9. Do not rejoice, O Israel, with joy like other peoples, for you have played the harlot against your God. You have made love for hire on every threshing floor. The threshing floor and the winepress shall not feed them, and the new wine shall fail in her. They shall not dwell in the Lord's land. But Ephraim shall return to Egypt, and shall eat unclean things in Assyria. They shall not offer wine offerings to the Lord, nor shall their sacrifices be pleasing to him. It shall be like bread of mourners to them, all who eat it shall be defiled. For their bread shall be for their own life, it shall not come into the house of the Lord. What will you do in the appointed day, and in the day of the feast of the Lord? For indeed, they are gone, because of destruction. Egypt shall gather them up, Memphis shall bury them. Nettles shall possess their valuables of silver, thorns shall be in their tents. The days of punishment have come, the days of recompense have come. Israel knows. The prophet is a fool, the spiritual man is insane, because of the greatness of your iniquity and great enmity. The watchman of Ephraim is with my God, but the prophet is a fowler's snare in all his ways, enmity in the house of his God. They are deeply corrupted, as in the days of Gibeah. He will remember their iniquity, he will punish their sins. I found Israel like grapes in the wilderness, I saw your fathers as the first fruits on the fig tree in its first season. But they went to Baal Peor, and separated themselves to that shame, they became an abomination like the thing they loved. As for Ephraim, their glory shall fly away, like a bird, no birth, no pregnancy, and no conception. Though they bring up their children, yet I will bereave them to the last man. Yes, woe to them when I depart from them. Just as I saw Ephraim like Tyre, planted in a pleasant place, so Ephraim will bring out his children to the murderer. Give them, O Lord, what will you give?
Give them a miscarrying womb and dry breasts. All their wickedness is in Gilgal, for there I hated them. Because of the evil of their deeds, I will drive them from my house, I will love them no more. All their princes are rebellious. Ephraim is stricken, their root is dried up, they shall bear no fruit. Yes, were they to bear children, I would kill the darlings of their womb. My God will cast them away, because they did not obey him, and they shall be wanderers among the nations. Hosea chapter 10. Israel empties his vine, he brings forth fruit for himself. According to the multitude of his fruit, he has increased the altars, according to the bounty of his land they have embellished his sacred pillars. Their heart is divided, now they are held guilty. He will break down their altars, he will ruin their sacred pillars. For now they say, we have no king, because we did not fear the Lord. And as for a king, what would he do for us? They have spoken words, swearing falsely in making a covenant. Thus judgment springs up like hemlock in the furrows of the field. The inhabitants of Samaria fear because of the calf of Beth-aven. For its people mourn for it, and its priests shriek for it because its glory has departed from it. The idol also shall be carried to Assyria as a present for King Jareb. Ephraim shall receive shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel. As for Samaria, her king is cut off like a twig on the water. Also the high places of Avon, the sin of Israel, shall be destroyed. The thorn and thistle shall grow on their altars, they shall say to the mountains, cover us. And to the hills, fall on us. Ah, Israel, you have sinned from the days of Gibeah, there they stood. The battle in Gibeah against the children of iniquity did not overtake them. When it is my desire, I will chasten them. Peoples shall be gathered against them when I bind them for their two transgressions. Ephraim is a trained heifer that loves to thresh grain, but I harnessed her fair neck, I will make Ephraim pull a plough. Judah shall plough, Jacob shall break his clods. Sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord, till he comes and rains righteousness on you. You have plowed wickedness, you have reaped iniquity. You have eaten the fruit of lies, because you trusted in your own way, in the multitude of your mighty men. Therefore tumult shall arise among your people, and all your fortresses shall be plundered as Shalman plundered Beth Arbel in the day of battle, a mother dashed in pieces upon her children. Thus it shall be done to you, O Bethel, because of your great wickedness. At dawn the king of Israel shall be cut off utterly. Hosea chapter 11. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. As they called them, so they went from them, they sacrificed to the Baals, and burned incense to carved images. I taught Ephraim to walk, taking them by their arms, but they did not know that I healed them. I drew them with gentle cords, with bands of love, and I was to them as those who take the yoke from their neck. I stooped and fed them. He shall not return to the land of Egypt, but the Assyrian shall be his king, because they refused to repent. And the sword shall slash in his cities, devour his districts, and consume them, because of their own counsels. My people are bent on backsliding from me. Though they call to the Most High, none at all exalt him. How can I give you up, Ephraim? How can I hand you over, Israel? How can I make you like Admah? How can I set you like Zeboim? My heart churns within me, my sympathy is stirred. I will not execute the fierceness of my anger, I will not again destroy Ephraim. For I am God, and not man, the Holy One in your midst, and I will not come with terror. They shall walk after the Lord. He will roar like a lion. When he roars, then his sons shall come trembling from the west. They shall come trembling like a bird from Egypt,
like a dove, from the land of Assyria. And I will let them dwell in their houses, says the Lord. Ephraim has encircled me with lies, and the house of Israel with deceit, but Judah still walks with God, even with the Holy One who is faithful. Hosea chapter 12. Ephraim feeds on the wind, and pursues the east wind, he daily increases lies and desolation. Also they make a covenant with the Assyrians, and oil is carried to Egypt. The Lord also brings a charge against Judah, and will punish Jacob according to his ways, according to his deeds he will recompense him. He took his brother by the heel in the womb, and in his strength he struggled with God. Yes, he struggled with the angel and prevailed, he wept, and sought favor from him. He found him in Bethel, and there he spoke to us. That is, the Lord God of hosts. The Lord is his memorable name. So you, by the help of your God, return, observe mercy and justice, and wait on your God continually. A cunning Canaanite. Deceitful scales are in his hand, he loves to oppress. And Ephraim said, Surely I have become rich, I have found wealth for myself, in all my labors they shall find in me no iniquity that is sin. But I am the Lord your God, ever since the land of Egypt, I will again make you dwell in tents, as in the days of the appointed feast. I have also spoken by the prophets, and have multiplied visions, I have given symbols through the witness of the prophets. Though Gilead has idols, surely they are vanity, though they sacrifice bulls in Gilgal, indeed their altars shall be heaps in the furrows of the field. Jacob fled to the country of Syria, Israel served for a spouse, and for a wife he tended sheep. By a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet he was preserved. Ephraim provoked him to anger most bitterly, therefore his Lord will leave the guilt of his bloodshed upon him, and return his reproach upon him. Hosea chapter 13 verses 1 through 8. When Ephraim spoke, trembling, he exalted himself in Israel, but when he offended through Baal worship, he died. Now they sin more and more, and have made for themselves molded images, idols of their silver, according to their skill, all of it is the work of craftsmen. They say of them, Let the men who sacrifice kiss the calves. Therefore they shall be like the morning cloud, and like the early dew that passes away, like chaff blown off from a threshing floor, and like smoke from a chimney. Yet I am the Lord your God ever since the land of Egypt, and you shall know no God but me, for there is no Savior besides me. I knew you in the wilderness, in the land of great drought. When they had pasture, they were filled, and their heart was exalted, therefore they forgot me. So I will be to them like a lion, like a leopard by the road I will lurk. I will meet them like a bear deprived of her cubs, I will tear open their rib cage, and there I will devour them like a lion. The wild beast shall tear them. Bienvenido al archivo de audio o vídeo de estudio no oficial PBE 2020 preparado por Ready Answers en inglés, español, francés y alemán para la segunda mitad de la asignación de Jordan. Este archivo es para Oseas capítulo 8 a capítulo 13 versículo 8. Las lecturas de la Biblia para el español provienen de la Reina Valera 1995 copyright 1995 de las Sociedades Bíblicas Unidas. Oseas capítulo 8. Lleva tu boca la trompeta, pues un águila viene sobre la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no los supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, cuando alcanzaréis la purificación. Porque ese becerro es de Israel, un artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron vientos, segarán tempestades. No tendrán mies ni su espiga dará harina, y si la da,
los extranjeros la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Pues ellos subieron a Siria como un solitario asno salvaje. Efraín se ha alquilado amantes. Aunque las alquile entre las naciones, ahora los reuniré, y serán afligidos un poco de tiempo bajo la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín los altares para pecar, tuvo altares solo para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, Jehová no los quiso aceptar. Ahora se acordará el de su iniquidad, castigará su pecado y tendrán que volver a Egipto. Olvidó, pues, Israel a su hacedor, y edificó templos. Judá multiplicó sus ciudades fortificadas, mas yo mandaré a sus ciudades fuego que consumirá sus palacios. Oseas capítulo 9. No te alegres, Israel, no saltes de gozo como otros pueblos, pues has fornicado al apartarte de tu Dios. Amaste el salario de rameras en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los sustentarán, y les fallará el mosto. No se quedarán en la tierra de Jehová, sino que Efraín volverá a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová ni sus sacrificios les serán gratos, cual pan de duelo será para ellos, y todos los que coman de él serán impuros. Su pan será, pues, para ellos mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad, y en el día de la fiesta de Jehová? Ellos se fueron a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y el espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel lo sabrá. Necio es el profeta, insensato es el hombre de espíritu, a causa de la enormidad de tu maldad y de la inmensidad de tu odio. El profeta, atalaya de Efraín, está junto a mi Dios, lazos de cazador se le tienden en todos sus caminos, se le oye aún en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabara. Él se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, vi a vuestros padres en sus primicias como la fruta temprana de la higuera. Pero al acudir ellos a Baal peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaban. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos ni embarazos ni concepciones. Aunque lleguen a crecer sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Ay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín llevará sus hijos a la matanza. Deils, Jehová, lo que les has de dar, deils matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos se manifestó en Gilgal, allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Ya no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo haré morir el precioso fruto de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Oseas capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares, cuanto mayor era la bondad de su tierra, mejor hacía sus ídolos. Su corazón está dividido. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. Pero, ¿qué haría el rey por nosotros? Ellos pronuncian palabras, juran en vano al hacer un pacto, por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Sí, su pueblo se lamentará a causa del becerro, lo mismo que los sacerdotes que se regocijaban de su gloria, la cual será disipada. El propio becerro será llevado a Siria como presente al gran rey. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Los lugares altos de Aven, el pecado de Israel, serán destruidos,
sobre sus altares crecerá espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaa, tú has pecado, Israel. Allí se han quedado. No tomará la guerra en Gabaa estos inicuos. Los castigaré cuando lo desee, los pueblos se juntarán contra ellos cuando sean castigados por su doble crimen. Efraín es como una novilla domada a la que le gusta trillar. Mas yo pasaré el yugo sobre su lozana cerviz, yo unciré a Efraín, Judá tendrá que arar y Jacob quebrará sus terrones. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira. Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. En medio de tus pueblos se levantará un alboroto, todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando fue destrozada la madre con sus hijos. Así hará con vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad, al despuntar el día desaparecerá para siempre el rey de Israel. Oseas capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Beíal sacrificaban, y a los ídolos quemaban incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Adma, o dejarte igual que a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, soy el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como un león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como aves acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Pero Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. Oseas capítulo 12. Efraín se apacienta de viento, anda tras el viento del este todo el día, multiplica la mentira y la violencia, porque hicieron pacto con los asirios y llevan el aceite a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, lo halló en Betel, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Canaán tiene en su mano pesas falsas, le gusta defraudar. Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido, me he labrado una fortuna, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. He hablado a los profetas, multipliqué las profecías y por medio de los profetas hablé en parábolas. Es Galaad y iniquidad. Ciertamente vanidad han sido, en Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones de piedras sobre los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir una mujer, y por adquirir una mujer fue pastor. Por medio de un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha irritado a Dios amargamente, por tanto, su Señor hará recaer sobre él la sangre derramada y le pagará sus agravios. Oseas capítulo 13 versículos 1 al 8. Cuando Efraín hablaba, cundía el temor, fue exaltado en Israel,
mas pecó en Baal y murió. Ahora siguen en su pecado, con su plata se han hecho imágenes de fundición, ídolos de su invención, todo obra de artífices. Y entonces dicen a los sacrificadores que besen a los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se disipa, como la paja que la tempestad arroja de la era, como el humo que se ir por la chimenea. Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y, una vez repletos, se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a sus hijos los atacaré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Bienvenue au fichier audio ou vidéo non officiel de l'étude 2020 PBE préparé par Ready Answers en anglais, espagnol, français et allemand pour la seconde moitié de la mission de Jordan. Ce fichier concerne les chapitres 8 à 13 d'Osée. Les lectures bibliques en français proviennent de la traduction de Louis II. Osée chapitre 8. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance, et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre, et des chefs à mon insu, ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas Dieu, c'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête, ils n'auront pas un épi de blé, ce qui pousserait ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie, comme un âne sauvage qui se tient à l'écart, Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ses autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair, l'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité, et il punira leur péché, ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait, et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes, mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et il en dévorera les palais. Osée chapitre 9. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel, Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin, elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil, tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux, il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils partent à cause de la dévastation, l'Égypte les recueillera, Moth leur donnera des sépulcres, ce qu'ils ont de précieux, leur argent, sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent, les jours du châtiment, ils arrivent, les jours de la rétribution, Israël va l'éprouver. Le prophète est fou,
l'homme inspiré à le délire, à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu, le prophète, un filet d'oiseleur est sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption, comme au jour de Gibéa, l'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Béel-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes, et malheur à eux, quand je les abandonnerai. Éphraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable, mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel. Que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal, c'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus, tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche, ils ne porteront plus de fruits, et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Osée chapitre 10. Israël était une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel, et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance, ou si le châtiment germera, comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven, le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie. C'est en fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits, l'épine et la ronce troîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous. Et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa tu as péché, Israël. Là ils restèrent debout, la guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux, quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée, et qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou, j'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Shalman Beth Arbil, au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attire à Bethel, à cause de votre extrême méchanceté, vienne l'horreur, et c'en est fait du roi d'Israël. Osée chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont sacrifié aux Baals, et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras,
et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour, je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien, à cause des desseins qui l'ont eu. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi, on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte, comme un oiseau, et du pays d'Assyrie, comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. 12h01, Éphraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de tromperies, Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Osée chapitre 12. 12h02, Éphraïm se repaît de vent, et poursuit le vent d'Orient, chaque jour il multiplie le mensonge et la violence, il fait alliance avec la Syrie, et on porte de l'huile en Égypte. 12h03, l'Éternel est aussi en contestation avec Juda, et il punira Jacob pour sa conduite, il lui rendra selon ses œuvres. 12h04, dans le sein maternel Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. 12h05, il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur, il pleura, et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. 12h06, l'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. 12h07, et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. 12h08, Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses, il aime à tromper. 12h09, et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail, on ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. 12h10, et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. 12h11, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes j'ai proposé des paraboles. 12h12, si Galad n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal, aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs. 12h13, Jacob s'enfuit au pays d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. 12h14, par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète Israël fut gardé. 12h15, Éphraïm a hérité l'Éternel amèrement, son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu, il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Osée chapitre 13 versets 1 à 8. Lorsqu'Éphraïm parlait, maintenant ils continuent à pécher, ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention, toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet, que ceux qui sacrifient baisent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride.
Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés, et leur cœur s'est enflé, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route. Je les attaquerai, comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai, comme une lionne, les bêtes des champs les mettront en pièces. Willkommen zur inoffiziellen Audio- oder Videodatei der 2020 PBE-Studie, die von Ready Answers in Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch für die zweite Hälfte des Auftrags von Jordan erstellt wurde. Diese Datei ist für Hosea Kapitel 8 bis Kapitel 13, Vers 8. Die Bibellesungen für Deutsch stammen aus der Lutherbibel 1545. Hosea Kapitel 8. Rufe laut wie eine Posaune, er kommt über das Haus des Herrn wie ein Adler, darum dass sie meinen Bund übertreten und von meinem Gesetz abtrünnig werden. Dann werden sie zu mir schreien, du bist mein Gott, wir, Israel, kennen dich. Israel verwirft das Gute, darum muss sie der Feind verfolgen. Sie machen Könige, aber ohne mich, sie setzen Fürsten, und ich darf es nicht wissen. Aus ihrem Silber und Gold machen sie Götzen, dass sie ja bald ausgerottet werden. Dein Kalb, Samaria, verwirft er, mein Zorn ist über sie ergrimmt. Es kann nicht lange anstehen, sie müssen gestraft werden. Denn das Kalb ist aus Israel hergekommen, und ein Bergmann hat's gemacht, und es kann ja kein Gott sein, darum soll das Kalb Samarias zerpulvert werden. Denn sie säen Wind und werden Ungewitter einernten, ihre Saat soll nicht aufkommen und ihr Gewächs kein Mehl geben, und ob's geben würde, sollen's doch Fremde fressen. Israel wird aufgefressen, die Heiden gehen mit ihnen wie mit einem unwerten Gefäß. Darum dass sie hinauf zum Assur laufen wie ein Wild in der Irre. Ephraim schenkt den Bullern und gibt den Heiden Tribut. Dieselben Heiden will ich nun über sie sammeln, sie sollen der Last des Königs der Fürsten bald müde werden. Denn Ephraim hat der Altäre viel gemacht zu sündigen, so sollen auch die Altäre ihm zur Sünde geraten. Wenn ich ihm gleich viel 1000 Gebote meines Gesetzes schreibe, so wird's geachtet wie eine fremde Lehre. Ob sie schon viel opfern und Fleisch herbringen und essen's, so hat doch der Herr kein Gefallen an ihnen, sondern er will ihrer Misseitage denken und ihre Sünden heimsuchen, sie sollen wieder nach Ägypten kommen. Israel vergisst seines Schöpfers und baut Paläste, so macht Juda viel feste Städte, aber ich will Feuer in seine Städte schicken, welches soll seine Häuser verzehren. Hosea Kapitel 9. Du darfst dich nicht freuen, Israel, noch rühmen wie die Völker, denn du hurst wieder deinen Gott und suchst damit Hurenlohn, dass alle Tennen voll Getreide werden. Darum sollen dich Tenne und Kälte nicht nähren, und der Most soll dir fehlen. Sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim muss wieder nach Ägypten und muss in Assyrien Unreines essen. Wo sie dem Herrn kein Trankopfer vom Wein noch etwas zu Gefallen tun können. Ihr Opfer soll sein wie der betrügten Brot, an welchem unrein werden alle, die davon essen, denn ihr Brot müssen sie für sich selbst essen, und es soll nicht in des Herrn Haus gebracht werden. Was wollt ihr alsdann an den Jahrfesten und an den Feiertagen des Herrn tun? Siehe, sie müssen weg vor dem Verstörer. Ägypten wird sie sammeln, und Mof wird sie begraben. Nesseln werden wachsen, da jetzt ihr liebes Götzensilber steht, und Dornen in ihren Hütten. Die Zeit der Heim-Esutschang ist gekommen, die Zeit der Vergeltung, des wird Israel inne werden. Die Propheten sind Narren, und die Rottengeister sind wahnsinnig um deiner großen Missetat und um der großen feindseligen Abgehöteterei willen. Die Wächter in Ephraim hielten sich vormals an meinen Gott, aber nun sind sie Propheten, die Stricke legen auf allen ihren Wegen durch die feindselige Abgehöteterei im Hause ihres Gottes. Sie verderben's zu tief wie zur Zeit Gibeas, darum wird er ihrer Missetage denken und ihre Sünden heimsuchen. Ich fand Israel in der Wüste wie Trauben und sah eure Väter wie die ersten Feigen am Feigenbaum, aber hernach gingen sie zu Baal Peor und gelobten sich dem schändlichen Abgott und wurden ja so gräulich wie ihre Bullen.
Darum muss die Herrlichkeit Ephraims wie ein Vogel wegfliegen, dass sie weder gebären noch tragen noch schwanger werden sollen. Und ob sie ihre Kinder gleich erzögen, will ich sie doch ohne Kinder machen, dass keine Leute mehr sein sollen. Auch weh ihnen, wenn ich von ihnen gewichen bin. Ephraim, wie ich es ansehe, ist gepflanzt und hübsch wie Tyrus, muss aber nun seine Kinder herauslassen dem Totschläger. Herr, gib ihnen, was willst du ihnen aber geben, gib ihnen unfruchtbare Leiber und versiegte Brüste. Alle ihre Bosheit geschieht zu Gilgal, daselbst bin ich ihnen Feind, und ich will sie auch um ihres bösen Wesens willen aus meinem Hause stoßen und ihnen nicht mehr Liebe erzeigen, denn alle ihre Fürsten sind Abtrünnige. Ephraim ist geschlagen, ihre Wurzel ist verdorrt, dass sie keine Frucht mehr bringen können. Und ob sie gebären würden, will ich doch die liebe Frucht ihres Leibes töten. Mein Gott wird sie verwerfen, darum dass sie ihn nicht hören wollen, und sie müssen unter den Heiden in der Irre gehen. Hosea Kapitel 10. Israel ist ein ausgebreiteter Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber so viel Früchte er hatte, so viel Altäre hatte er gemacht, wo das Land am besten war, da stifteten sie die schönsten Bildsäulen. Ihr Herz ist zertrennt, nun wird sie ihre Schuld finden. Ihre Altäre sollen zerbrochen und ihre Bildsäulen sollen zerstört werden. Alsdann müssen sie sagen, wir haben keinen König, denn wir fürchteten den Herrn nicht, was kann uns der König nun helfen? Sie reden und schwören vergeblich und machen einen Bund, und solcher Rat grünt auf allen Furchen im Felde wie giftiges Kraut. Die Einwohner zu Samaria sorgen um das Kalb zu Beth-aven, denn sein Volk trauert darum, und seine Götzenpfaffen zittern seiner Herrlichkeit halben, denn sie wird von ihnen weggeführt. Ja, das Kalb wird nach Assyrien gebracht zum Geschenke dem König Schareb. Also muss Ephraim mit Schanden stehen und Israel schändlich gehen mit seinen Vornehmen. Denn der König zu Samaria ist dahin wie ein Schaum auf dem Wasser. Die Höhen zur Iwan sind vertilgt, durch die sich Israel versündigte, Disteln und Dornen wachsen auf ihren Altären. Und sie werden sagen, ihr Berge bedeckt uns. Und, ihr Hügel, fallt über uns. Israel, du hast seit der Zeit Gibäas gesündigt, dabei sind sie auch geblieben. Aber es soll sie ein Streit, nicht gleich dem zu Gibeah, ergreifen, so wieder die bösen Leute geschah. Sondern ich will sie züchtigen nach meinem Wunsch, dass alle Völker sollen über sie versammelt kommen, wenn ich sie werde strafen um ihre 2 Sünden. Ephraim ist ein Kalb, gewöhnt, dass man es gern trischt. Ich will ihn über seinen schönen Hals fahren, ich will Ephraim retten, Juda soll pflügen und Jakob edden. Darum seiet euch Gerechtigkeit und erntet Liebe, pflüget ein neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis dass er komme und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. Denn ihr pflüget Böses und erntet Übeltat und esset Lügenfrüchte. Weil du dich denn verlässt auf dein Wesen und auf die Menge deiner Helden, so soll sich ein Getümmel erheben in deinem Volk, dass alle deine Festen verstört werden, gleich wie Salman verstörte das Haus Arbeels zur Zeit des Streits, da die Mutter samt den Kindern zu Trümmern ging. Ebenso soll's euch zu Bethel auch gehen um eure großen Bosheit willen, dass der König Israels frühmorgens untergehe. Hosea Kapitel 11. Da Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalim und räuchern den Bildern. Ich nahm Ephraim bei seinen Armen und leitete ihn, aber sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschlich Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch an ihrem Hals tragen und gab ihnen Futter. Sie sollen nicht wieder nach Ägyptenland kommen, sondern Assur soll nun ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel aufreiben und fressen um ihres Vornehmens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren, und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich dich schützen, Israel?
soll ich nicht billig ein Adama aus dir machen und dich wie Zebäum zurichten? Aber mein Herz ist andern Sinnes, meine Barmherzigkeit ist zu brünstig, dass ich nicht tun will nach meinem grimmigen Zorn, noch mich kehren, Ephraim gar zu verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter dir, ich will aber nicht in die Stadt kommen. Alsdann wird man dem Herrn nachfolgen, und er wird brüllen wie ein Löwe, und wenn er wird brüllen, so werden erschrocken kommen die Kinder, so gegen Abend sind. Und die in Ägypten werden auch erschrocken kommen wie die Vögel, und die im Lande Assur wie Tauben, und ich will sie in ihre Häuser setzen, spricht der Herr. In Ephraim ist allenthalben Lügen wider mich und im Hause Israel falscher Gottesdienst. Aber auch Juda hält nicht fest an Gott und an dem Heiligen, der treu ist. Hosea Kapitel 12. Ephraim weidet sich am Winde und läuft dem Ostwind nach und macht täglich der Abgeltäterei und des Schadens mehr. Sie machen mit Assur einen Bund und bringen Balsam nach Ägypten. Darum wird der Herr mit Juda rechten und Jakob heimsuchen nach seinem Wesen und ihm vergelten nach seinem Verdienst. Er hat in Mutterleibe seinen Bruder an der Ferse gehalten, und in seiner Kraft hat er mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, denn er weinte und bat ihm, auch hat er ihn ja zu Bethel gefunden, und da selbst hat er mit uns geredet. Aber der Herr ist der Gott Zebaoth, Herr ist sein Name. So bekehre dich nun zu deinem Gott, und halte Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Aber Canaan hat eine falsche Waage in seiner Hand und betrügt gern. Und Ephraim spricht, ich bin reich, ich habe genug, man wird in alle meine Arbeit keine Missetat finden, die Sünde sei. Ich aber, der Herr, bin dein Gott aus Ägyptenland her, und der dich noch in den Hütten wohnen lässt, wie man zur Festzeit pflegt. Und rede zu den Propheten, und ich bin's, der so viel Weissagung gibt und durch die Propheten sich anzeigt. In Gilead ist Abgeltäterei, darum werden sie zunichte, und in Gilgal opfern sie Ochsen, darum sollen ihre Altäre werden wie die Steinhaufen an den Furchen im Felde. Jakob musste fliehen in das Land Syrien, und Israel musste um ein Weib dienen, und um ein Weib musste er hüten. Aber hernach führte der Herr Israel aus Ägypten durch einen Propheten und ließ ihn hüten durch einen Propheten. Nun aber erzürnt ihn Ephraim durch seine Götzen, darum wird ihr Blut über sie kommen, und ihr Herr wird ihnen vergelten ihre Schmach, die sie ihm antun. Hosea Kapitel 13 Verse 1 bis 8. Da Ephraim Schreckliches redete, ward er in Israel erhoben, danach versündigten sie sich durch Belial und wurden darüber getötet. Aber nun machen sie der Sünden viel mehr und aus ihrem Silber Bilder, wie sie es erdenken können, nämlich Götzen, welche doch eitel Schmiedewerk sind. Dennoch predigen sie von denselben, wer die Kälber küssen will, der soll Menschen opfern. Darum werden sie sein wie die Morgenwolke und wie der Tau, der früh morgens vergeht, ja, wie die Spreu, die von der Tenne verweht wird, und wie der Rauch von dem Schornstein. Ich bin aber der Herr, dein Gott, aus Ägyptenland her, und du solltest ja keinen anderen Gott kennen denn mich und keinen Heiland als allein mich. Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste, im dürren Lande. Aber weil sie geweidet sind, dass sie satt geworden sind und genug haben, erhebt sich ihr Herz, darum vergessen sie mein. So will ich auch werden gegen sie wie ein Löwe, und wie ein Pader auf dem Wege will ich auf sie lauern. Ich will ihnen begegnen wie ein Bär, dem seine Jungen genommen sind, und will ihr verstocktes Herz zerreißen und will sie daselbst wie ein Löwe fressen, die wilden Tiere sollen sie zerreißen.